Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this meeting, we discuss about introduction of digital literacy. So, as we know that literacy ability to use the digital. For example, this is children, try to operate laptop. This is process to literasi, the digital. So, what is the digital literacy? The ability to use ICT to find, to evaluate, utilize, create, and communicate information with both cognitive and technical skill, ya. Jadi kemampuan menggunakan ICT untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, menciptakan, dan berkomunikasi, baik itu secara kognitif dan technical skill, sehingga di sini menguasai, dalam artian menguasai dalam penggunaan digital tersebut, teknologi digital. Digital literacy is without a doubt a skill that you probably unknowingly use every day while surfing the internet and using technology. Digital literasi tanpa disadari sebuah skill yang mungkin tidak dipahami, digunakan setiap hari sambil mencari di internet dan menggunakan teknologi, dan lama-lama dia akan memproses, memahami, mempelajari. Sama seperti si anak ini, pertama dia bisa untuk menghidupkan, mematikan, kemudian mencoba lagi untuk mencari informasi, begitu ya, tentang what he want, dari mencari. For example, like he likes train, he likes train pictures and videos, so they try to find a video about train and pictures in the laptop or mobile phone. Nah, jadi seperti itu ya, tanpa disadari lama-lama akan memahami dengan sendirinya, menguasai dengan sendirinya. Okay, next. Principle of digital literacy. The first, comprehension, pemahaman, ability to understand information circulating in the media, memahami informasi yang ada di media. Interdependence between online media to another intermediate are related. Jadi berhubungan antara online dengan enggak online. Social factor, sharing message or information with public. Jadi sharing, berbagi informasi dengan publik secara digital. Kemudian usage, kegunaan, kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menyimpan informasi, termasuk pada kemampuan dalam menggunakan informasi. Nah, ini adalah prinsipnya ya, pemahaman, berkaitan, faktor sosial, dan kegunaannya. Kemudian digital literasi indikatornya itu apa aja? First, digital ethic. Digital ethic mean the ability to individual to use, understand, adapt, and also apply digital ethic when utilizing the digital world. Nah, ini adalah etiknya ya, kemampuan individu untuk memahami, mengadopsi, dan also apply digital ethic when menggunakan digital ya, ketika utilizing digital world, ketika menggunakan di dunia digital. Kemudian digital culture,
this digital culture the result of human creation and work based on internet technology. Jadi menciptakan budaya yang menghasilkan kreasi seseorang atau hasil kerja berdasarkan teknologi internet, usually reflect in the way human interact, behave, think, also communicate in the world digital. Nah, jadi pemahaman ya tentang culture budaya, kemudian mampu menciptakan, membagi informasi ya yang dapat dikomunikasikan dan dapat bermanfaat untuk orang lain. Digital skill are ability to effectively evaluate and create information using various digital technology. Jadi di sini digital skill are ability to effective evaluate, create information, menciptakan sesuatu menggunakan berbagai teknologi digital lainnya. Nah, kemampuannya ya. Kemudian lanjut tentang security. The pillar of digital security is activity to secure digital activity ya. One of which through the use of password and understanding OTP in the term cyber security. Nah, dari keamanan digital ya. Salah satunya adalah password dan understanding OTP, the term cyber password yang tidak rahasia dan yang tidak harus dipublikasikan kepada orang lain ya. Untuk dalam artian untuk membatasi dalam kejahatan dunia maya. Nah, sekarang the benefit of digital literacy itu apa aja? Satu, adding new skill, easier, menambah kemampuan baru dengan mudah, more effectively and cost effectively. Contohnya looking for science experiment by looking tutorial in the internet. Nah, melihat informasi dari internet untuk menciptakan skill baru. Can save paper usage through the device. Ya. Dapat menyimpan meminimalisir kegunaan dari kertas. Contohnya recording electronic book to save paper and environment. It easy to get the latest information, share it quickly. Mendapatkan informasi terkini dan menyebarkan secara cepat. Contohnya reading information about latest traffic condition using application. Membaca kondisi kemacetan menggunakan aplikasi. Yang keempat, learn language and write more effectively. Belajar bahasa dan menulis secara efektif. Contohnya mencari kata through the Big Indonesia Dictionary application. Mencari kata yang tidak tahu menggunakan kamus bahasa Indonesia. Untuk yang Inggris using Oxford Dictionary online ya. 5. Can make this decision more quickly and precisely. Dapat memutuskan ya dengan cepat. Contohnya membandingkan produk harga melalui website. Kemudian can save budget financial cost. Menyimpan keuangan ya, minimalisasi keuangan dan cost-nya. For example, you can follow finance and buy goods when they are discount at online store. Dapat meminimalisir keuangan dan membeli barang ketika ada diskon di online. Reference and learning resource can be found in the internet. Referensi ya dan sumber belajar dapat ditemukan di internet. It is easier and more practical as long as connect to the internet. Nah, sangat mudah ketika terintegrasi, terkoneksikan dengan internet. Can expand the network or friend. Sample use social media, make it news friend, country, social
media facility communication without being limited by time. Nah, that's all about the digital literacy, introduction of digital literacy. So you can use digital effectively and be master by using of digital in your scientific. Okay, that's all. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.